নমস্কার, শিলিগুড়ি এক্সপ্রেস আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি ঋতু। পাহাড়ি রেলে পর্যটনের নতুন পদক্ষেপ, ডিএইচআর এর ফুল লেন সার্ভিস চালু পুজোর আগে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে পাহাড়ি রেলপথের গর্ব, যা শুধু এক টুকরো রেল লাইন নয়, বরং ব্রিটিশ যুগের ঐতিহ্য ও হেরিটেজের প্রতীক। সেই ঐতিহ্যে এবার যুক্ত হচ্ছে নতুন অধ্যায়। পুজোর আগে ইতিহাসে প্রথমবার ফুল লেন সার্ভিস চালু করতে চলেছে ডিএইচআর। লক্ষ্য, রেল সফরের মধ্য দিয়ে এই পর্যটকের জন্য তুলে ধরা চা বাগান, বনজ সম্পদ, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা। নতুন ভাবে সাজানো হয়েছে দুটি বিশেষ রুট, বাঘিরাস ট্রায়াল ও টি অ্যান্ড টিম্বার ট্রায়াল। প্রথম রুটটি টং থেকে শুরু হয়ে পৌঁছবে কার্শিয়াংয়ে। সেখানে পর্যটকরা ঘুরবেন কার্শিয়াং আর্কাইভ, অংশ নেবেন ডাউহিল ফরেস্ট ট্রেকিং এ। এরপর আদিবাসী রান্না পরিবেশনের পর সফর শেষ হবে মহানদী পর্যন্ত সানসেট চার্টার্ড রাইডের মাধ্যমে। অন্যদিকে টি অ্যান্ড টিম্বার ট্রায়ালের যাত্রা শুরু হবে সমতলের শুকনো থেকে গন্তব্য লংটং। রুট জুড়ে পর্যটকরা উপভোগ করবেন চা বাগান, চা উৎপাদনের ধাপ, শ্রমিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া। ডিএইচআর এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানিয়েছেন, আমরা ডিএইচআর কে শুধু একটি রেল পরিষেবা নয়, বরং পর্যটনের এক সম্মিলিত অভিজ্ঞতা হিসেবে তুলে ধরতে চাইছি। এই ফুল লেন সার্ভিস সেই লক্ষ্যেই একটি বড় পদক্ষেপ। এই উদ্যোগ শুধু পর্যটকদের জন্যই নয়, বরং উত্তরবঙ্গের স্থানীয় শিল্প, বনজ সম্পদ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সামনে তুলে ধরবে, এমনটাই আশা রেল কর্তৃপক্ষের। প্রাথমিক সময়সূচি নির্ধারিত হয়েছে, খুব শীঘ্রই ঘোষণা হবে যাত্রা শুরু ও বুকিং এর দিনক্ষণ। পাহাড়ের বুক চিরে ছুটে চলা এই ফুল লেন ট্রেন হতে চলেছে ডিএইচআর এর পরবর্তী বড় আকর্ষণ। जी बिल्कुल। डीएचआर ने पहली बार अपने इतिहास में फुल लेंथ सर्विसेज का इंट्रोडक्शन किया है। फुल लेंथ सर्विसेज का इंट्रोडक्शन इसलिए किया गया है कि डीएचआर टूरिज्म का ग्रोथ सिर्फ रेलवे सेक्टर में ही ना रखे, इसके अलावा जो हमारे चाय बागान का सेक्टर है, या फिर फॉरेस्ट का सेक्टर है, या फिर अन्य सेक्टर है, इनमें भी टूरिज्म डीएचआर की मदद से पहुंचे। डीएचआर ऑलवेज एम्स फॉर अ होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ दिस रीजन। बिना यहाँ के लोगों के मदद के या डीएचआर का अस्तित्व रहना नामुमकिन सा है। तो ये इनिशिएटिव जो है एक तरह से डीएचआर सब कुछ साथ लेने की कोशिश कर रहा है। इस इनिशिएटिव में ये होगा, जैसे एक अगर उदाहरण ले तो हम लोग एक सबसे पहले ट्रेल जो शुरू करेंगे वो है द बघीरास ट्रेल। बघीरास ट्रेल क्या है? इसमें वी हैव साइंड a joint MOU with the Forest Department of कर्सियोंग, जिसके तहत ट्रेन जो है सुबह सुबह पहले टुंग से कर्सियोंग आएगी। इसके बाद में ट्रेन को पैसेंजर उतरेंगे, कर्सियोंग आर्काइव्स में जाएंगे, फिर वहाँ से वो चले जाएंगे आपको फॉरेस्ट म्यूजियम की तरफ। फॉरेस्ट म्यूजियम यानी डाउहिल, और डाउहिल में होगा फील्ड ट्रैक जो कि करीब 1.5 से 2 घंटे का होगा। और इस 1.5 से 2 घंटे के फील्ड ट्रैक के बाद म्यूजियम विजिट होगा और फॉरेस्ट के लोगों के द्वारा बनाया गया ट्राइबल लंच, जेएफएमसी के द्वारा बनाया गया ट्राइबल लंच। इसके बाद फिर टूरिस्ट फिर वापस आएंगे और इसके बाद वापस वो कर्सियोंग से महानदी एक सनसेट चार्टर करेंगे। इसी तरह से एक जॉय राइड जो है वो नीचे के सेक्टर में भी परिकल्पित की गई है, सुकना रोंगटोंग तिंदरिया सेक्टर में, जिसके तहत रोंगटोंग से जुड़े हुए जो चाय बागान है यानी कि सिपाही झोड़ा और नॉरबुंग, इसके साथ हम लोगों ने टाई अप किया है और हम अपने टूरिस्ट को रोंगटोंग से फिर उनके यहाँ पे ले जा करके उनके एक्सपीरियंसेस भी कराएंगे। ये जो हम लोग जल्द ही शुरू करने वाले हैं।